करते सन जो फसी जाते सन। शुरू च अगर कोई भी गाय ज़िबा कर देंगे तो वह काम चल जाना सी, लेकिन सवाल कर करके वो अपने आप को फसाई भी जाते सन पे अपने वालों करते सन पे ये हीला साजी बचने की कोशिश। तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो गाई जी है वह रंग जर्द होए और वो अखा हली लगे। फिर उन्होंने सवाल दिल नहीं करता कि इस काम करने फिर सवाल कर दिता कि गाय के मुतलक मजीद सानू पूछ के दसो कि वो की करती हुई वो गाय जी ज़िबा करनी है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ के दसिया कि वो गाय जी है वो हाल वाहन के पंजालियां च इस्तेमाल ना की होए, खूहों च ना जोई दी होए, बल्कि बिल्कुल अनटच गाए हुए जी ज़िबा करो। उनके कोई सवाल किस तरह करी जाते पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और सब भाई खरीद से हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ईद उल ज़ुहा की तैयारी मुकम्मल करके मोटरसाइकिल से बह गए हैं। देख लो 3-4 जने 70 से बह के जा रहे हैं असी इंशाअल्लाह बाजमात इज़हा ईद उल ज़ुहा अदा करांगे। उस तो बाद आके कुर्बानी करांगे। और वीर जी माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी सड़क जी ना कवर आवाम के नाल ईद उल ज़ुहा अदा करने वास्ते जा रहे हैं सारे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रौनक लगी दी है जी। हाली तो आए कोई नहीं थे। एक किरदार जो है वो नापसंदीदा है और एक किरदार है जरा पसंदीदा और विदे चलना और जिदा सामने हुक्म है। नापसंदीदा किरदार है कि काम करते छड़ना, लेकिन उस काम करन लगे बहुत सारे हीले बहाने ਉਹਦੇ अंदर मतलब देर करनी और काम करने के अंदर तंगी महसूस करनी। वो मिसाल कुरान मजीद के अंदर इस तरह दी गई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि अगर कातल का पता लगाना है तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम एक गाय को ज़िबा करके गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह। दस देगा कि मेरा कातल कौन है, लगाओ। अच्छा हम चाहिए वो पैगंबर पाक ने दिता कि अल्लाह को पूछ के दसो कि वो गां किस तरह की होए जी ज़िबा करनी। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कि अल्लाह ताला फरमाते पे ने कि वो गाय ना तो छोटी उम्र की होए ना वो बुढ़ी गाय होए माशाल्लाह यार उम्र की होए, फिर कर लेना चाहिए कि उन्होंने काम। लेकिन वो एक किरदार है ना जो कुरान मजीद पसंद नहीं करता। उन्होंने कोई और सवाल कर दिया कि ये दसो कि मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी हदाना इला दारिस सलाम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम लज़ीना क़ामू बिअक़ामतिल अहकाम व बज़लू अनफुसहुम व अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बाद फ़ाअलमू अन्ना यौमकुम हाज़ा यौमुन ईद शरअ लकुम मा फ़ीहि जुमाअ आखर क़द सबक़त फ़ी ख़ुतबती क़ब्ल हाज़ा अल अश्रि ज़ुल्हिल उज़हियतुल इख़लास व सिद्क़िल निय्या व
بين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم وجوبها وفضائلها ودون علماء امته من سننه في كتبه في مسائلها. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وقد قال عليه الصلاه والسلام ما عمل ابن ادم من عمل يوم النحر احب الى الله من احراق الدم وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشارها واذاقها وان الزمان يقوم من الله صحت اور تندرستی نو خدمت خلق کے اندر اور اپنی عبادت کے اندر بسر کرنے کی کوشش کرنا ہوگا. سارے ماحول کے اندر جڑے لوگ بیمار ہیں کچھ سانو معلوم ہے کچھ نامعلوم ہے. اے میرے رب دعا کرنے ہیں کہ سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ انہاں نوں ظاہراً اور باطناً جڑیاں بیماریاں نے ساریاں اپنے فضل و کرم دے نال دور فرما کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ پاک مہنگائی دا دور ہے, حکومت نے ظلم و ستم دی انتہا کر دی ہے, غریب آدمی کا جینا مشکل ہو چکا ہے. یا اللہ تیرے سے پہلے یہ دعا کرنے ہیں کہ یہ چوراں دی حکومت ختم فرما دے. یا اللہ اپنا کوئی نیک تے صالح بندہ سارا حکمران بنا دے جڑا غریباں دا ساتھی ہوئے اور سارے مسائل میں سمجھ کے سانو دین اسلام کے مطابق لے کے چل پے. یا الہ العالمین اپنے معاشرے واسطے دعا کرنے. یا اللہ خیر نو غالب فرما اور شر نو مغلوب فرما. یا رب کریم غم والے لوگوں کو پریشان حال لوگوں کو خوشحالیاں عطا فرما اور انہاں دے مالی حالات میں درست فرما دے. یا اللہ حرام روزی کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی, سانو توفیق دے کہ اسی حرام تو بچ جائیے اور حلال روزی کمائیے اور حلال روزی کے اندر سانو برکت عطا فرما. یا رب کریم اپنی زندگی دے اندر جڑی غلطی کوتاہی کر بیٹھے ہیں बाबू के घर माशाल्लाह जी माशाल्लाह. जिन्हां जिन्हां दे प्यारे फौत होए ने वो अपनी अपनी प्यारियां दी कबरां ते दुआ खैर कर रहे ने, फुल सुट रहे ने. तकरीबन हर एक दा ही फौत होया जी, हर बंदा ही जेह्ड़ा ना आके कब्रस्तान जाके दुआ खैर करदा पिया. जेह्ड़े मेहमान आए ने दूसरे पिंडां च ओह् बी जेह्ड़े न दुआ खैर करदे पे ने आके. चांद बाबू भी आया था जी. इब्राहिम उत्ते खिला रिहा. दादा बाला भी आए, दुआ सलाम लिया दादे नाल. दादा ने ईद की नमाज पढ़ी है. लो जी माशाल्लाह तक लो जी, घुट घुट के जफ्फियां पाते पे ने, घुट घुट के. ए देखो जी ए पई घुट के जफ्फी. ईद उल ज़ुहा दियां जफ्फियां तक लो जी, ए फिर घुट के जफ्फी पै गई जी. माशाल्लाह माशाल्लाह. माशाल्लाह जी माशाल्लाह. ईद उल ज़ुहा दी रौनक लगी है.
मोहम्मद भी आया था। मोहम्मद सलाम अलैकुम। मोहम्मद जी मुबारक होए। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਨੂੰ ਕਰ ਹਾਏ ਉਧਰ ਵੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਏ ਮਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਧਰ ਆਈ ਆ ਹੁਣ ਆ ਫੇ ਤੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਗਿਆ ਜਾ ਆ ਫੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਨ ਤੇਰਾ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਨ ਹੈਲੋ ਵੇਚੀ ਆ ਐਡ ਵੀ ਬਣਾ ਚਲੋ ਕੀ ਢੀਕਦੇ ਐਡ ਵੀ ਬਣਾ ਚਾਚੂ ਕਾਲੀ ਰੀਪ ਕੱਢ ਕਰੇ ਚਾਚੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੜਾਈ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੜਾਈ ਕੌਣ ਲਾਲ ਗਾਤੀ ਤਿਆਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੜਾਈ ਆ ਦੱਸਣਾ ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਵੇ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਪੀਂਦਾ ਵੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲੇ ਰਾਈ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਦੌੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸੋਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹਾਂ ਲੱਥੀ ਖਾਣ ਲੱਥੀਆਂ ਕੋਰੀ ਆਲ ਬਸਾ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਝੋੜ ਥੋੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਥਾਲ ਲੱਥਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਓ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕੇ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਥਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਉਹ ਮਰਜੀ ਆ ਆ ਫਾਲੀ ਆ ਆਖਣ ਦੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਚੀਰਾ ਜੇ ਚੱਲ ਬਸ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਆ माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। वाह, लो जी ਭਈ ਅੰਮੀ ਥੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲੈਨੇ ਹੋਣੀ ਲੋ ਜੀ ਕਬਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਖਤਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨਾਈ ਸ਼ਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਬਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖਲੋਂਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਪਰ ਕਬਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਲਾ ਆਲਾ ਖਤਮ ਲਿਆ ਜਾ ਜਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟੋਕਾ ਵਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਛਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਛਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਛਾਲੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਸਊਦੀਆ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਮੀਨ
जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल ज़ुहा अदा की है, उस तो बाद कुर्बानी की है, ते उस तो बाद कुर्बानी का गोश्त बना के हर चीज़ क्लीयर करा के ते ख़त्म शतम दुआ के ते असीं हुण दुकान ते आ गए जे, दुकान खोली दी जे ते अपनियां दुआवां याद रखो। सारे भैन भरावां नूं ईद उल ज़ुहा मुबारक होए। अल्लाह हाफिज़।